आदिवासी परंपरा जेकोसी आम चाष करूँ से फसलर उत्पादन कलापर आमर धरती माता जहाँ आम धरती तेनु बोली कहूँ से धरती पूर्णिमा धरती माता को आम प्रथम समर्पण कर पूजा अर्चना कर धरती माता को समर्पण कलापर पुणी से उत्पादन शस्य को आम ग्रहण कर आमर आदिवासी संस्कृति आमर प्रकृति को सेवा करवा प्रकृति को पूजा करवा यहाँ हूँ आमर धर्म। जनक शरीर प्रवेश कर ग्राम देवी को आम पूजा अर्चना करूँ भक्ति देवता। संकट लगे
মোর দাদা মন এ মোর ননি মন গেটি পড়ায় ঠাকুরানী আশা জুবে হস্তশিল্প সপ্তাহকে আশা জুবে আমার কোণার্ককে মানা চলবে আমার আগর কথাকে মানা চলবে এ পরম্পরাকে আরে আমি তো আমার এই কোণার করকে সে হস্তশিল্প সপ্তাহ আসে চুকায় দেবে আমার ননি মনকে আমার নানি মনকে আমার দাংড়ি মনকে সুখকে তো দেখাইবার লাগে আমি আনিছি কি নাই তেবে যদি আমার নিনিমানকে আমি আনিছি তেবে নিনিমানকে তো কাইটা ছিড়ি দেবা পড়বা কি নাই সব কথা কইলু আজিকালি টকি মানকে ডাবল ন দেখালে মিসার টকা মান করতা কে আসে নাই বুঝলু কাই যাত্রা দেখা লগে কাইটা মিসা খড়কে কিনি দেলে ও টকি কো দেখবার কাই নেই ফোন করে দেলে মিসা ভারি আই দে বুঝলুস তো সেতি লাগি কাইটা আলে কিনা দেবার আছে খড়ে ওর শর্মাডিয়া লোপাছ এ নদীকে কানোর ছিটা খেনি দেবী পরুকে খড়ে ওর সরওয়াল সিও লোপাছ আরে দশরা দেখাই নেবি মিঠা পানো খেনি দেবী
তোমার ভরি দোকানে তোকে পাঁজলো পিধাই নবী। এই ওড়িশার কলাকে জাতীয় স্তরের মধ্যে भी आम परिवेषण करी सुनाम अर्जन करिछु। आज आमको यही मंचर सुजोग देथिबा हेतु पुनर्बार आपको आम यही मंचर भूमिष्ठ प्रणाम करी आमर यही कार्यक्रम को आम आरंभ करने जाऊँ। आम कीपैड मास्टर अच्छा मगन तांडी एवं आपण मानक आमर आदिवासी परंपरा गीत रे मनमोहित करिवे दरा बिड़िका एवं नृत्य समस्ते आमर एथिरे करिवे किशोर पीढ़ी करने सुजोग देथिबा हेतु ओडिशा सरकार को आम अशेष अशेष धन्यवाद दउछु एवं यही कार्यक्रम आयोजक ए दादा आजिकाली हमर दांगड़ी मन के नेले मिसा आता के मिसा लांच देवा के पड़सी आरु मामू के मिसा लांच देवा के पड़सी नहीं कि नले 17 साथी हुए नहीं हो। आता के देवी लांच आरु मामा के देवी लांच ए दिन के खिपरी माली घेरी देवी पड़े